कलंदर किसको कहते हैं? میانین چانین میانین نظرن من کلندر سو وتی سو موت پکان آسان یا پھر لال بھائی ونان کلندر صاحب. اچھا یہ ذہن مگر یہ مجھے تب آ گیا کلندر سے ڈیفینیشن پروفیسر محمد مجیبن انڈین مسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا آپ کو پتہ ہے کہ حقیقت نیوز نیٹ ورک ہم نے ایسی شخصیات کو لایا کرتی ہیں جن کا کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی سوسائٹی میں اپنا نام کمایا ہوتا ہے. میں جناب پرنسپل عبدالغنی میر صاحب آج ہم ان کے ہاں آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان سے بات کریں گے تو آپ بھی ہماری بات سے انشاءاللہ مستفید ہو جائے. جناب میر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میر صاحب ہمارے لیے باعث خوشی ہے کہ آج ہمیں موقع ملا کہ آپ جیسی شخصیت سے ہم بات کریں. کسی ایک کی زندگی کے ساز کو کسی دوسری زندگی کا مضراب چھیڑے تب تک زندگی کے نغمے ہی خاموش. جزاک اللہ. حقیقت تو یہی ہے. مگر جب تک نہ ہم مل جل کے کام کریں مگر بدقسمتی یہ ہے نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. نہ آپ کو ایک اچھا شاگرد آج ملتا ہے نہ ایک اچھا استاد ملتا ہے نہ استاد کو سنبھالنے والا ملتا ہے نہ خود استاد بننے کے لیے تیار ہے. ہم تو دستبر دعا رہیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی جو باتیں ہیں اس سے ہمارے ایجوکیشن پالیسی میں ضرور رنگ آئے گا انشاءاللہ. جب اورنگزیب تخت نشین ہوئے تو ان کے استاد نے ان کو مبارکبادی کا ایک خط لکھا تو اس کے جواب میں جو بات اورنگزیب نے کہی وہ اس کتاب میں درج ہے. میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. یہ اورنگزیب کا خط اپنے استاد کے نام ہے. If you had taught me that philosophy which inclines the mind to reason and will not let it rest satisfied with anything short of the most valid arguments, if you had given me the lessons which elevate the soul, fortify against the buffets of the fortune and produce that fortitude and equanimity which is neither elated by prosperity nor depressed by adversity, if you had made me understand the nature of the man, taught me always to refer to the first principle and given me an understanding of the nature of the universe and of the order and regular motions of its parts, movement of sun and earth, if such had been the nature of the philosophy I had learnt under your feet, I would have been more indebted to you than Alexander. جو بھی اس کے پاس علم ہے اس کو اس طرح صفائی کے ساتھ گدلا ہونے کے بغیر کسی تعصب کے بغیر اپنے شاگردوں تک اس طرح پہنچائے جس طرح چشمے کا پانی بغیر رکاوٹ کے آگے چلتا ہے اس کو ہم بہترین استاد کہتے ہیں. جب استاد یہ پھر سماج کو اس کی قدر کرنی چاہیے. استاد واقعی یہ رویہ اس کا یہ رہے پھر سماج اس کو یہ رتبہ دے. اور ایک بات میں کہوں اس میں کوئی پالیٹکس نہیں یہ نہیں سرکار کو اسے وہی کام لینا چاہیے جو ایک استاد کے شایع نشان ہو جسے استاد کا وقار بڑھ جائے. بس یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ استاد یا شاگرد پرانے زمانے میں استادوں کا ایک مقام ہوا کرتا تھا شاگرد بھی اپنی جگہ کم نہیں تھے. ماشاءاللہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس وقت استادوں کا مقام ہے نہیں کیونکہ استاد ہمیشہ استاد ہے. لیکن جو تعلیمی پالیسی ہے سرکار جو اپنی لیول پر کام کرتے ہیں تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے تعلیم میں جو ہوشیاری کی ضرورت ہے نصاب میں جو کتابوں کی ضرورت ہے اسے تو مزہ ہے. اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سرکار کی طرف سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. سرکار اپنے لیول پر کام کر رہا ہے لیکن بشرط ماہر تعلیم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو تعلیمی پالیسی ہیں کیا اس میں اور کوئی نئے رنگ لانے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسا ہے تو ذرا فرمائیے. حضور اس میں ذرا کچھ بیک گراؤنڈ کی بات بتاؤں گا کہ انسان کا کیا مقام ہے اس دنیا میں. زمانہ بدلتا رہتا ہے. ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہیں ہر زمانے کی اپنی ضروریات ہیں.
بے شک. اور سب سے بڑا سب سے مکمل استاد جو ہے وہ خود اس کائنات کو بنانے والا ہے. بے شک. اس نے سیدھے راستے پر انسان کو لانے کے لیے استاد کی ضرورت ہمیشہ محسوس کی ہے. ہاں. چاہے آپ ان کو پیغمبروں کا نام دیں، مصلحوں کا نام دیں، وہ لوگوں کی رہبری کے لیے اللہ نے ہمیشہ بھیج دیے ہیں. بے شک. مگر ان کے ساتھ کچھ گائیڈ لائنز بھی دی ہیں. اس لیے سارا بوجھ ہم استاد پر ہی نہیں چھوڑیں گے، کچھ گائیڈ لائنز اس کو ہماری طرف سے بھی ملنی چاہیے. مثلا آپ اسلام کو لیں، ہندو دھرم کو لیں، بدھ دھرم کو لیں، سکھ دھرم کو لیں، ہر جگہ انسان کی بہبودی کے لیے کچھ اصول مقرر کیے گئے ہیں. بے شک. اور اس کے فکر اور اس کی سوچ کو ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک چھوٹی موٹی صورت ہے قرآن شریف میں، سورہ والعصر. اگر آپ اس کے معنی کی طرف جائیں گے، والعصر گواہ ہے زمانہ، ان الانسان لفی خسر، آدمی نقصان میں رہتا ہے. کب؟ جب وہ زمانے کو نہیں سمجھے گا. یعنی اس لفظ میں اتنی وسعت ہے، جب آدمی زمانے کو سمجھنے سے قاصر رہے تب آدمی ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ زمانے کو برا مت کہو کیونکہ زمانہ میں ہوں. اللہ کہتا ہے، یہ اللہ کا حدیث، اللہ کہتا ہے زمانہ میں ہوں، زمانے کو برا مت کہو. البتہ آپ دیکھیے زمانے کا خیال کس طرح اللہ نے بھی رکھا ہے. ہر زمانے میں اس نے کسی نہ کسی اپنے امت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیج دیا جس نے حالات کے مطابق ان لوگوں کو تعلیم دی. اور اسلام جب آیا اس نے بھی جو پہلا زور دیا وہ اسی پر دیا کہ تعلیم حاصل کرو پھر کچھ بنو گے. تو اس میں استاد کا زبردست رول ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ خالی استاد اس کا ذمہ وار ہے. ہم سب کو مل جل کے ایک قدم اٹھانا ہے جس پر چل کے ہم اس تعلیمی نظام کو سدھار سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں خامی کہاں ہے اور کس طرح سے دور ہو جائے. قدم کو ہاں، اس کے لیے آپ کو اپنی جو پلاننگ گورنمنٹ کی ہوتی ہے، منصوبہ بندی جس کو کہتے ہیں، پلاننگ ریلیٹڈ مسٹ بی ود ایجوکیشن. صحیح بات ہے. یعنی ایجوکیشن مسٹ گائیڈ دا پلاننگ، ناٹ دا پلاننگ ول گائیڈ دا ایجوکیشن. یعنی ایجوکیشن ہی کہ قوم کس طرح اوپر اٹھے گی. لہذا اس میں یہ چیز ہے کہ جس وقت ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے تعلیمی میدان میں دو چیزوں کا ہمیں بہت خیال رکھنا پڑے گا. ایک یہ کہ الگ سے ایک ریسرچ ونگ کہ خامی کہاں ہے، اس خامی کو کس طرح سے دور کیا جائے. کتابوں پر رپورٹس پر کوئی بھروسہ نہیں، پریکٹیکلی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہمارے سکولوں کی جو اس وقت حالت ہے اس کو کیسے سدھارا جا سکتا ہے. اچھا ہے، اب ہم دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ استاد لاپرواہ بن گیا ہے یا استاد کام نہیں کرتا ہے. دیکھیے وہ ایک سماج میں رہتا ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں. اگر سماج میں ایک ایسی اصلاح نہ لائی جائے جہاں ہر فرد اپنے مفادات کو محفوظ سمجھے، پھر وہ ایسے طریقہ کار استعمال نہیں کرے گا جو سماج کے لیے مضر ہوں. لہذا سماج کے ہر ایک طبقے کو جس میں سرکار کی زیادہ ذمہ داری پڑتی ہے کہ انصاف مہیا ہو جائے. پہلے استاد کے ساتھ انصاف مہیا ہو جائے، اس کو ایک ماحول دیا جائے جہاں وہ خوب اچھی طرح سے کام کرے گا. مگر استاد کو بھی یہ کہنا ہے کہ مجھے جو ذمہ داری ہے یہ میرے پاس ایک فرض ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں. اٹ از ناٹ اے پروفیشن، اٹ از اے ڈیوٹی. یہ ٹھیک بات ہے، اٹ از اے ڈیوٹی. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے استاد ہیں، لیکچرار صاحب ہیں، پرنسپل ہیں یا اسسٹنٹ پروفیسر صاحبان ہیں، اگر ہم دیکھیں گے کہ اس وقت ہم چاڈورا میں ہیں،
اگر یہاں کا لیکچرار ہے کم سے کم اس کو تاثری چاڈورا میں ہی رکھا جائے. اگر اس کو ہم خان صاحب بھیجیں گے, کھاگ بھیجیں گے, اس کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے, کیونکہ آج کل ٹریفک جام ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے اس کو گھر سے جانا, ادھر پہنچانا. کیا مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی اچھی پالیسی نہیں. اگر یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم, میں یہ نہیں کہوں گا اپنے بلاک میں رکھو, لیکن کم سے کم اپنے لیکچرار کو اپنے تحصیل میں رکھا جائے. جہاں جہاں ممکن ہو, جہاں جہاں ممکن ہے وہاں ایسی پالیسی اختیار کی جانی چاہیے جی, مگر اس کے ساتھ ہی بچوں کے مفاد کا بھی خیال رکھنا ہے. جی, فرض کریں مجھے ایک کیمسٹری ٹیچر کی ضرورت ہے, میں وہاں فارسی پڑھانے والا نہ رکھوں. جی, ہاں, باقی یہ اس کو جب تک نہ آپ اس کو کچھ سہولیات دیکھیں جی, اب ہر ایک آدمی مینز آف ٹرانسپورٹ کمیونیکیشن جس طرح تیزی سے بدلتا جا رہا ہے, اس سے ہر آدمی نزدیکی ٹھہرنا چاہتا تھا. ہاں, اس میں فائدہ بھی ہے اگر ایسا ہو سکے کہ جہاں جہاں ممکن ہو سکے استاد کو ڈسلوکیٹ نہ کیا جائے. کیونکہ دیکھیں سر, ریسنٹلی ایک ٹرانسفر ہوئی, اس میں ایک لیکچرار کو خان صاحب سے کپوارہ یا پلوامہ سے کپوارہ, خان صاحب سے کھا گیا, میں کہوں گا کہ چاڈورا کا ہو تو اس کو بھیجا گیا سوپور. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وقت ضائع ہوتا ہے. میں آپ جو کہیں بجا فرما رہے ہیں. مثلا ایک ہائر گریڈ ٹیچر ہے جی, یہاں میرے گاؤں کا نام بادی پورہ ہے. جی, ہاں, اگر بادی پورہ میں ایک پوسٹ ہے رکھو اس کو وہاں, آپ اس کو پکڑ پورہ بھیجتے ہیں, وہ تو مشکل وہ ایک تو مشکل ہے. دوسری بات یہ وہ وہاں وقت پر نہیں پہنچے گا تو تھکاوٹ کے بعد وہاں کیا کرے گا. اور ساتھ میں جو پرابلم ہے, جام کی پرابلم ہے, اور آپ کسی جگہ ٹھہر نہیں سکتا ہے آدمی. دیکھیے پہلے یہ ہوا کرتا تھا, اگر گھر میں ایک ملازم تھا, وہ اگر دور بھی ڈیوٹی جاتا تھا گھر والے گھر چلاتے تھے. آپ فیملی کمپیکٹ فیملیز ہیں, آپ وہ بعد میں گھر میں کوئی دیکھ بھال کرنے کے لیے نہیں ہے. اس لیے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں دن بھر اگر کام کروں شام کو اپنے گھر کی رکھوالی بھی کروں. اس میں اگر یہ پالیسی بنے کہ وہاں جہاں کہیں اویلیبلٹی ہے, ہاں میں نے بھی یہ دیکھا, سنا نہیں, میں نے دیکھا بیروے کو رکھا چاڈورا میں, چاڈورا والے کو رکھا ماگام میں, جب کہ پوسٹس اویلیبل تھے. اس میں ایک ہماری جو یہ ایڈمنسٹریشن ہے ان کو ذرا گرل کرنا ہے. کہیں ایسا مت ہو رہا ہے کہ ان کی منمانی ہو رہی ہے. اس کتن مز کر اخ کت ون جو یونیورسٹی لیولہ پہ نوان فنکشن پروگرام باقی چیز کشمیر یونیورسٹی یا جتنے بھی یہاں پر یونیورسٹیاں ہیں یمن نش نوان یم پروگرام. ییٚلہِ أسۍ بٔنمِس سطحس پہ وچو سکولُک سُہ معیار چھُنہٕ کِہیٖنۍ, یعنی سکول بلڈنگ تۄہہِ فرمووُ چھت چھُنہٕ کُنہِ جایہِ, بلڈنگ چھنہٕ کُنہِ جایہِ یا باتھ روٗم چھُنہٕ کُنہِ جایہِ. یہِ تہِ چھُ اکھ وجہ گژھان کہ سٲنۍ بچہِ یِم چھِ اَسہِ پیوان سوزٕنۍ پرائیویٹ سکولن میں. کوتاہ اصل روزِ اگر أسۍ ژوٚک شہرو. وہی تو میں کہتا ہوں, بہٕ چھُس وَنان کہ أسۍ کٔرِو سا گۄڈٕ ہسا پَزِ اَسہِ پرائمری ایجوکیشن سنبھالٕنۍ. اس کو ٹھیک ہے ہر فیسلٹی دینی چاہیے, مگر ٹیچرن تہِ پَزِ تہِ کرُن ییٖژاہن تِم کٔرِتھ ہٮ۪کن. بہٕ وَنو تیٚلہِ اکھ سکوٗل اکھ چھُ أکِس جایہِ, ناو بنہِ نہٕ وَنُن, اَتہِ چھُ أنٛدۍ پٔکۍ تیٖژ گنٛد, اَتہِ چھُ پھاکہٕ ڈۄہلہِ آسان, اَتہِ چھُ گُپن تانۍ تراوان یہِ. ٹیچر چھُنہٕ زانٛہہ وَنان اَتھ لاگو أسۍ سکوٗل فنڈ منٛز رۄپیہِ دہ, یہِ کرو صفٲیی. سُہ تہِ چھُ یِوان پانہٕ چھُ یِوان کارِ منٛز, سُہ چھُ کران کھڑا, اَتہِ دِتُن تٔمِس چھُ باسان ڈیوٹی چھُ یِتُے یوت کہ مےٚ پرنو سبجیکٹ پنُن, پانہٕ درٛاوُس. نہ, تٔمِس چھِ کلکُلیٹ کرٕنۍ یِم ویلیوٗز تہِ بچن اندر, تِمے کرن یہِ صفٲیی. اچھا گۄڈٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پنٕنۍ ڈیوٹی سمجھو اَسہِ چھُنہ گۄڈٕ بچہِ بناوُن یُس پرنٲیِتھ ہٮ۪کون. ییٚلہِ نہٕ بچے آسہِ اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ یہِ آسہِ بٮ۪مار یہِ آسہِ پریشٲنی منٛز, أسۍ کیٛاہ پرناوون. وہی تو بات ہے, اَسہِ پزِ یُس زن سون اپروچ آسہِ یہِ گژھِ ہالسٹک اپروچ آسُن. اَمہِ سۭتۍ اخلاقیات کِتھ چھِ, اَمہِ سۭتۍ صحتُک خیال, ماحول کیُتھ چھُس, أنٛدۍ پوٚت کُس چھُس. ٹیچر مسٹ ٹیک د سکوٗل ایز ہز اون ہوم اینڈ ہاؤس. ادٕ پکہِ سکوٗل برونٛٹھ. اینڈ أسۍ چھِ وَنان حظ تیٚلہِ ٲسۍ وَنان برٛونٛٹھمِس وقتس منٛز بادشاہے پِسر بہٕ مکتب داد, لوہی سیٖمیٖن در کِنارس نِہاد. بادشاہن سوٗز نیٚچوٗ مدرس, مشق تھٲونس چاندِ ہٕنٛز, برسرے لوہ نوشتہ بزر. اتھ لیکھُن پٮ۪ٹھٕ کَنۍ سۄنہٕ سٕنٛدِ میلہِ سۭتۍ, جورِ اُستاد بیزِ مہرِ پدر. اُستاد اگر سختی تہِ کرِ سُہ چھُ مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ محبتہٕ کھۄتہٕ بہتر. یہِ چھِ پادشاہ سٕنٛز تھِنکِنٛگ چھِ یہِ پادشاہ سٕنٛز. سٲنۍ تھِنکِنٛگ چھِ, أسۍ چھِ وَنان کُنہِ ساتہٕ ژےٚ کیٛازِ چھُے میٲنِس بچس ووٚنمُت تھدِ فیٖس.
مۄکلاو گۄڈٕنٮ۪تھ استاد سندس رۄدبس رۄدبس چھِ گژھان گُستٲخی چھس گژھان تِکیازِ اگر أسۍ چھِ ونان مٲلِس پتہٕ سۄ چھُ استاد أسۍ چھِنہٕ بچہِ تُلان یِم چھِ بٔڑۍ فلاسفر چھِ لیکھان کہِ یا سکندر چھِ شاید لیکھان کہِ استاد ہسا چھُ سُہ مول موج سۭتۍ چھُ یُس مےٚ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ چھُ پکناوان استاد سۭتۍ چھُ مےٚ یُس مےٚ آسمانس کُن چھُ پکناوان اتٮ۪تھ چھُ وۄنۍ اکھ چیٖز حظ استادس تہِ چھُ یہِ فرق کرٕنۍ یُس یہِ بچہِ مےٚ برونٛٹھ کَنۍ چھُ یہِ چھُنہٕ بدل کٲنٛسہِ ہُنٛد کینٛہہ اچھا یہِ چھُ میون صحیح أمۍ سٕنٛدِس دِلس منٛز گژھِ سۄے خٲہِش پٲدٕ گژھٕنۍ پننِس بچہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ گژھِ نہٕ سُہ بیٚیہِ سٕنٛدِس بچہِ سُنٛد مستقبل خراب کرُن اگر أسۍ بیٚکِس دُنیاہس کُن گژھو یُس تصوُف چھُ تیٚلہِ چھُنہ تصوُف یِہوے کہِ أمِس چھِ بچہِ دہ أمِس گژھن یِم دہوے باسٕنۍ یہِ میرے اپنے ہیں نہیں اتھ چھُ اکھ چیٖز تصوُف ونو نہٕ اتھ میانہِ لنگویج تُہۍ اگر تصوُف ؤنۍ بہٕ ونہٕ نظامِ قۄدرت چھُ بھگوت گیٖتا منٛز چھُ اکھ شلوک البرونین چھُ پننہِ کِتابہِ الہندس منٛز یہِ کوٹ کوٚرمُت تِم کیاہ چھِ فرماوان تِم چھِ ونان کرشن چھُ ونان ارجُنس بھگوانن ہسا ووٚن مےٚ کرشن چھُ ونان ارجُنس مےٚ ہسا ووٚن بھگوانن یُس مےٚ ٹوٹلی انکار کران چھُ مےٚ چھُنہٕ مانان بہٕ چھُس تٔمِس تہِ غذا سوزان تریش تہِ سوزان آب تہِ سوزان بہٕ چھُس نہٕ تٔمِس رُکاوان کینٛہہ یہِ گژھِ اُستاد بنُن یعنی اُہُنٛد گژھِ یِہوے طریٖقہٕ اچھا اتٮ۪تھ ونہٕ بہٕ تۄہہِ بیٛاکھ کتھ خبر ما لگن 2-3 مِنٹ لگن یہِ مِنٹ 1.5 مِنٹ ییٚلہِ بہٕ یونیورسٹی منٛز درٛاس پتہٕ چھِ یِوان آٹو ٹیٖچرس اچھا چھُ یِوان بہٕ تہِ گوٚوُس پننِس اُستادس نِش أمۍ لیوٚکھ اتھ شعر 4 تُہنٛدِس ایک مرد کلندر کو کیا تمغے زر چاہیے ایک مرد کلندر کو کیا تمغے زر چاہیے یا کسی گلزار میں شیشے کا گھر چاہیے اس کو فقط صحبت اہل نظر چاہیے بے شک اور اگر وہ نہ ہو تو عزم سفر چاہیے حقیقت صحیح آج بھی اس میں مجھے ایک لفظ سمجھنے میں دقت آئی کلندر کلندر کس کو کہتے ہیں میانین نظرن منٛز چھُ کلندر سُہ وتہِ سُہ موٚٹ پکان چھُ آسان یپٲرۍ اوسُس لال بھائی چھِ ونان کلندر صاحب اچھا یہ چھُ ذہن مگر یہ مجھے تب آ گیا کلندر سٕنٛز ڈیفنیشن پروفیسر محمد مجیبن انڈین مسلمزس منٛز چھِ کٔرمٕژ کلندر ہسا گوٚو سُہ ییٚمِس 3 صفت آسان کلندر کٔمِس چھِ ونان اتھ چھُ مجیب صٲبن بہتریٖن ڈیفنیشن دِژمٕژ کلندر ہسا گوٚو سُہ تٔمۍ چھُ ٹیٖچرسٕے مُتعلق یہِ ووٚنمُت سُہ گژھِ کلندر صفت آسُن کلندر صفت کیٛاہ چھُ سُہ گژھِ یوٗت سخٕے آسُن یوٗت آفتاب چھُ صُبحس ییٚلہِ آفتابٕچ لایٹ چھِ پٮ۪وان یہِ چھَنہٕ وٕچھان بہٕ کتٮ۪تھ پیٚمہٕ بٕتھِ کُس چھُ تہٕ کیٛاہ چھُ پرٛٮ۪تھ جایہِ ہر جایہِ یہِ گژھِ تیوٗت سخٕے آسُن یہِ گژھِ تیوٗت مہمان نواز آسُن یہِ زٔمیٖن چھُ چھرکھ تہِ اتھ کلندر تہٕ کلندر گژھِ اُستاد آسُن اُستاد گژھِ آسُن کلندر گوٚو سُہ یوٗت سخٕے آسہِ یوٗت آفتاب یوٗت أمِس نرمی تہٕ قبوٗلیت آسہِ ییٖژ زٔمیٖن ژٕ چھُکھ اتھ خبر کیٛاہ تہِ کران تہٕ یہِ چھے نہٕ واپس انکار کران کینٛہہ یہِ گژھِ یوٗت فراق دِل آسُن یوٗت دٔریاو چھُ ژٕ بیوٗٹھس یہِ ژےٚ خۄش گوٚے تہِ کوٚرتھس امہِ پتن انٹلیکچُؤلی کیٛاہ گژھِ أمِس لیول آسٕنۍ اُستاد سٕنٛز لیول سُہ چھُ پروفیسر محمد مجیب علی گڑھ یونیورسٹی منٛز تقریٖر کوٚرمُت گۄڈنیُک تقریٖر مےٚ باسان یُس اردوٗوس منٛز آسہِ کٲنٛسہِ گیسٹن کوٚرمُت عمر کے پہلے سال ہی میں وہ انگریزی بولنا شروع کرتا ہے اردو بولنا شروع کرتا ہے آپ اس کا ایڈمیشن ڈیلے کرتے ہیں گورنمنٹ اسکول میں 6 سال تک جبکہ پبلک اسکول میں اس کو تیسرے سال سے ہی ایڈمیشن ملتی ہے آپ کے گورنمنٹ اسکول میں پری پرائمری ایجوکیشن کا کوئی انتظام نہیں ہے نمبر 1 یہ بھی ایک کوئی پری پرائمری کا انتظام نہیں ہے اب اگر کہیں گے اب میں کھولوں گا پری پرائمری انتظام نہیں جو ضروریات پری پرائمری میں ہیں بدقسمتی سے ہمارا نظام تعلیم جو ہے پیرامڈ آپ جانتے ہیں نا اہرام مصر یہ پیرامڈ جو ہوتا ہے یہ نیچے سے اس طرح ہوتا ہے اوپر یہ اس طرح ہوتا ہے ہمارا یہ الٹا پیرامڈ تعلیمی نظام ہمارا الٹا وہ کیا ہو گیا ہم پرائمری ایجوکیشن کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں
सरकारी तौर पर, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में था कि स्टेट विल प्रोवाइड एजुकेशन फ्रॉम 6 to 8 का, फ्रॉम फर्स्ट टू 8th क्लास टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, प्राइमरी एजुकेशन, ताकि हर एक लिख पढ़ सके, वो करे ये करे। हमारा ये है कि प्राइमरी एजुकेशन की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। करोड़ों रुपया यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर खर्च है, कॉलेज एजुकेशन पर खर्च, जहाँ बेस है, मगर जो बेस है इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं, कोई तवज्जो ही नहीं। आप देखेंगे अगर आप जाएंगे, अब तो हालत मत ठीक होगी, कुठार जो गाँव में होते हैं उन्हीं में प्राइमरी स्कूल है, कहीं छत नहीं है, कहीं बारिशें आती हैं, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। मास एजुकेशन जो है सिर्फ एजुकेशनल सिस्टम एलीट को सर्व करता है, और एलीट का ये काम है कि मासेस सोते रहें, माफ़ कर दो जिक्र फिक्र खान का ही मैं से ये बेदार ना हो जाए, वही बात ये है। एलीट जो है, एलीट के लिए ये अब ये जो होता है आप देखते हैं। अच्छा सर, अगर आजकल हम प्रोग्राम बनाते हैं, कहीं पर कोई अवेयरनेस कैंप हो, कहीं पर कोई हो, तो वहाँ स्कूल में हम जाते तो बच्चे आते वो इंग्लिश में बोलते हैं, और ऐसा लगता है कि जब वो किसी पॉइंट पर आते हैं तो वो रुक जाते हैं, ना उनको याद आता है मुझे क्या बोलना है, ना वो, और जो हमारे पास बच्चे होते हैं उनको भी समझ नहीं आता। क्या इससे ये नहीं लगता कि हम अपनी ज़ुबान को ख़त्म करते हैं? देखिए जी, अब सवाल ये है ज़बान किस तरह से ज़िंदा रहती है। ज़बान तब जिंदा रहती है जब उस ज़बान में आप लोगों को वो ग़िज़ा दे जो वो चाहते हैं जी। अगर उसको वो ग़िज़ा आप दे उस ज़बान में, हमारी कश्मीरी है बड़ी रिच लैंग्वेज, हाँ, इतनी वोकैबुलरी किसी और लैंग्वेज में नहीं है जितनी इसमें हमारी लैंग्वेज, मगर नॉलेज कुछ नहीं है इसमें जो आप बच्चों को देंगे, बच्चे इससे दूर भाग जाते हैं। देखिए अंग्रेज़ी कोई मीठी ज़बान नहीं है जितनी कश्मीरी मीठी है, फारसी मीठी है, उर्दू मीठी है, मगर उसमें जो भी नॉलेज है वो उसी लैंग्वेज में है। वो हमें क्या करना चाहिए? हमें बेसिकली हमारा ये है कि सबसे पहले, अब ये बहुत, क्योंकि आपके पास टाइम उतना नहीं है, यहाँ दरअसल एक एंगल पर एक मीटिंग होनी चाहिए थी, बस होना चाहिए जी। अब हमें इस सिलसिले में बहुत सारे कदम उठाने थे। सबसे पहले एक सर्वे होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिया में, एजुकेशनल सर्वे एक, कि इस इलाके में कौन सी कमियां, ज़रूरियात क्या है, हमें बच्चा किस समाज के लिए तैयार करना है, यहाँ कौन सा आर्ट क्राफ्ट है। देखिए आप बचपन से ही जब क्लास 1 में बच्चा जाता है आप कहते हैं उसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा, हाँ, मैं आपको इंजीनियर बनाऊंगा, उसके जब वो आता है उसके लिए उसको मार्केट ही नहीं है। फिर अब वो कोई जाता है सऊदी, कोई कुवैत, कोई इराक, कोई इंडिया, कोई यहाँ, जब मार्केट है नहीं करेगा क्या। अब देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में हम थे तो वहाँ एक अंग्रेज़ आया हमारे क्लास में, हमने उसको चाय पर बुलाया अपने हॉस्टल में। मैंने उसे कहा जनाब आप कहाँ से हैं? कहा देखिए मैं बेसिकली इसराइल से हूँ। अच्छा, मगर हिंदुस्तान के साथ हमारी सफारती ताल्लुकात नहीं है, मैं जर्मन पासपोर्टर आया हूँ। अच्छा, मैं कहा आपका, मैं मैं टीचर, मैं प्राइमरी स्कूल टीचर। मैंने कहा ज़रा हमें ये बताइए आपका प्राइमरी तालीम का निज़ाम किस तरह से चलता है। दबन देखिए हमारे यहाँ आपकी ये तरह नहीं है बोर्ड पर सिर्फ उसको कहे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, नहीं, हम बच्चे को गाँव लेते हैं, पहले हम उसको एक आर्ट क्राफ्ट सिखाते हैं, वो तमाशे बनाता है। ये किस साल की बात है? ये 66 की बात है। हम उसको लेते हैं गाँव, मगर पहले स्कूल में हफ्ते भर ये काम करता है, यू बनामान मशाली, यू बनामान तिम पंख, घोड़े, पतंग आगाज में, तो गाँव में हम इसको लेते हैं, ये बेचता है वो गाँव वालों को, वहाँ के बच्चों को ये बेचता है। उस पैसे से हम इसका स्कूल का बंदोबस्त करते हैं, किताब हो, ये हो, जो भी ज़रूरत है, मगर वहाँ बैठ के इसको खेत में भी ले जाते हैं। अच्छा, वहाँ का प्रोफेशन इसको सिखाते हैं ताकि ये अपने कल्चर से वाकिफ़ हो जाए। उसके बाद टीचर जो होता है वो वहाँ पूरा रिसर्च करता है कि इस इलाके की ज़रूरियात क्या है, अकॉर्डिंगली हमारा तालीमी पॉलिसी बनती है। मैं हैरान हो गया,
एक प्राइमरी स्कूल टीचर अपने एजुकेशनल प्लानिंग के बारे में सोचता है। यहाँ जो तालीमी पॉलिसी है, मुझे आप माफ़ करें, यहाँ जो भी आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, फिर आप अमेरिका पढ़ें, उसी के अल्फाज इसमें लिखे होंगे। रशिया ने कोई रिपोर्ट दी, उसके अल्फाज इसमें निकलेंगे, चाहे वो कुटारी कमीशन हो, चाहे भगवान शाही रिपोर्ट हो, वो लिखेंगे ये जी एक्टिविटी शुरू होनी चाहिए। कौन सी एक्टिविटी, वो डिफाइन नहीं है। यानी अगर प्रैक्टिकल काम करना है कौन सा, वो डिफाइन नहीं है। सिर्फ हम थ्योरी से काम लेते हैं, प्रैक्टिकल कोई काम नहीं चलता है जब तक न आप अपने टीचर को एक प्रैक्टिकल काम में इन्वॉल्व करेंगे। आप 8वीं जमात तक उसको 10वीं जमात तक साइंस पढ़ाते हो, किसी भी मिडिल स्कूल में आपके पास साइंस लेबॉर्ट्री नहीं है जहाँ आप उसको वो दिखाते। देखिए, अगर आप देखेंगे बड़े गौर से, अगर आप देखेंगे हमारे तालीमी निज़ाम का प्रोडक्ट क्या है, सिंपल ब्यूरोक्रेसी, क्लर्क काम, नथिंग एल्स। इतने बड़े हिंदुस्तान की 1 अरब 35 करोड़ आबादी में हमने 2-4 साइंटिस्ट पैदा किए, और क्या पैदा। मगर उनका भी किस साइंस में ये था, ये कंट्रीब्यूशन, डिफेंस कंट्रीब्यूशन, उसी में। इतने बड़े मुल्क में अब भी हम कहते हैं कि मेडिसिन बाहर से मंगाओ, उसमें आपका रिसर्च नहीं है, उसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं है। इतने फील्ड्स हैं, इतने एरियाज़ हैं। हमारी स्टेट रिच है हर्ब्स में, नेचुरल। हमारी यूनिवर्सिटी, आप बताइए, अब यहाँ कहते हैं आप ये सेबों में बीमारी लगी है, आप इसमें दवा पाशी करते हैं। मेरे हमसाये में यहाँ बाग है, वो दवा पाशी करता है, उसका असर मेरी सेहत पर पड़ता है। हर साल जब 10-12 बार ये पॉइजन आपने एटमॉस्फेयर में लगा दिया, आप रिसर्च क्यों नहीं करते हो? बीमारी आई है, जड़ से कैसे इसको ख़त्म करें? क्या बार बार ज़रूरत उसको जहर दे के मारने की है? शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, क्या वहाँ इस पर रिसर्च हो रही है कि ये क्या बुनियाद है, पहले नहीं थी, आज क्यों आई? बेसिकली डिजीज़ को किस तरह ख़त्म करें? देखिए, खुशगवार फिज़ा में कीमती बातें आपको और हमको सुनने को मिले, काश और वक्त होता। लेकिन हम इतनी कोशिश ज़रूर करेंगे, हम फिर आएंगे, फिर जनाब अब्दुल गनी मीर साहब से फिर बातें करेंगे, क्योंकि जो एजुकेशन पॉलिसी है, यानी हमारी तालीमी पॉलिसी जो है, इस पर अभी वजाहतन बात नहीं हुई हमारी मोहतरम से, क्योंकि वक्त की कमी है। इंशाल्लाह हम फिर आएंगे और इनसे फिर बातें करेंगे। मौजू हमारा रहेगा सिर्फ तालीमी पॉलिसी। आपने देखा होगा कितने कीमती बातें आपको सुनने को मिले, लेकिन इन्होंने जो कहा, बात तो बात होती है, बात सुनने को मिलती है, लेकिन बात तब से ही है जब इसको अमलाया जाए। मैं यकीन रखता हूँ कि हमारे लोग जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं, वो ज़रूर इन बातों पर ध्यान दें और हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनलों के साथ जुड़े रहे। इंशाल्लाह आपसे हम फिर मिलेंगे। जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो बातें हमें मिली तो अभी तो दिल भरा नहीं, हाँ, शुरू ही था, क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे करनी थी। इंशाल्लाह हम वादा करते हैं, अल्लाह का करम होना चाहिए, फजल होना चाहिए, हम फिर आएंगे और आपसे फिर इस बात पर बात करेंगे। आपका शुक्रिया अदा करने से पहले एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हालात को बदलने में बाहमी मिलाप की ज़रूरत है। बेशक यार है, हम तो दस्तबर दुआ रहेंगे कि इंशाल्लाह आपकी जो बातें हैं, इससे हमारे एजुकेशन पॉलिसी में ज़रूर रंग आएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।